So many Christmas gifts. Thank you so much. May God bless your family. Hello guys, good morning and wishing you a Merry Christmas. Once again, welcome back to another new video. I hope everyone is doing good. And if you're new to my channel, please subscribe and also don't forget to like, share and comment. Ara jdo mila phani khana hase kali aise guima bora to tai khan la kote boise haja hase moi tai khan ke pe korle jase na hoina atila video to any call light you watch bina our mula friend be hase gushe so don't skip and watch till the end tai khan get lo korise luina jaste kote ben tai khan na jana bora na yidi ase rokibe ho gaya bhaiya हो गया कोई तुम तो इधर ऐसे पता तो ला से तो पता चाटा ना हेलो आया सभी हाथ रुसे Aro pacakan gelo korine man kushi pase pacakan be man kushi sabi ena hoina tai kan TV sai takise to moi voice over korise ki asikle to moi copyright kori diole mon nai na eto arni moi voice over korise aro etia to sabi to kapra bi tolaise moi to man bishina ena to kan sukabo ayaw tai tholai libe na ase to eto kan ase moi sob sukai na ite na rakhi na ase etia to moi ite pachala hairpin lagai na ase Christmas la na ena ina time bus lagaise aro chaha panawale ase ite panai na ase pachakan karne ase to ase aro to kap khan do moi putan deura anya khan ase de beshi balase beshi mostona na hoina pachakan karne bi beshi balase ta ase de eto kan porta dile to tai kan khabo na pare bo to kan tu big tai lo kan ase beshi mosto ase tete to chaha kan khabole dibo de khabole ase de pi high class e to aro pachakan to eto cake to kholisile happy birthday ko ase Mommy, wait, Aikar is not here. Cha khai naman kushi. Sabi moila pacha tai jandai. Ara poi na pacha. Tuita te na kare chola ase. Khili asna. Hello memo. Yeto to phalas na nai. Phalase. Aro koi ma jawna nai. Jabo. Na ase de aji to mukhan do edo ase de kaise moila best friend na tai do koima de thaki ase tai ora moi ke gift korise Christmas cake na to ase aro orange bi dise tai jane moi tinga beshi khushi pai na to edo ase moi duita tinta khaise aro yete perfume bi ase oriflame la na aro yete hand cream ase de hand and body cream na ite bi ekta ase aro eto ase lip gloss na eto ase lip balm bi koi lip gloss ite bi ase aro eto khan do tai pan ase de handmade na ena dise moi man khushi paise de moi beshi khushi paise de sabi guys apne khan be sabi do eto bi beshi bal aro eto bi beshi bal eto bi beshi bal dui beshi bal sunflower ase strawberry aro grapes ase aro eto rose flower na eto ase de sabi do ena hati shi de isor do kiman bi phalas na aro beshi thanks ase moila friend bi apni moi ke yad kune na tia do isor bor apni ke bless kori dibo apna family upor de bless kori dibo kina moi prarthana kori di ase de thank you so much once again guys ite do ko porle time pongchise moi phat to panaise aro ki panase kre do moi dekhai dibo side TV de ide ase kauri las de ite pakase aro do pachakan la ase nimukte bora aro achito mukhan pesi chon hwa bora moi de bora panaise de to ase phat to hoise okay ide salad banawole ase aro moila phone la speaker bi ola piya hoy ase de
লিবি উপায় নাই তো কিনিব নাপাৰে একবাৰটো ৰিপেয়াৰিং কৰিছে লিবি আজি তাক তো একো কমপ্লেইন অহা নাই খালি স্পীকাৰেই বিয়া হৈ আছে এইটো পাতটো হৈছে চাবি মই পইলাবি দেখাই দিছিলি মই এইটো কি কাৰণে খুচি পাইছে বোলে নাহে ৰচিদে নাচনা মই একো ধৰা নাই দে আৰু চাবি itu আছে দে না itu kan best itu আছে আপনি kan লাগে সেগুলো তো 1 লিটার বড় স্টার্ট করি না 15 লিটার টাক পাই যাব দে তো লাদো হইছে পাতো এতে তো মই তো সালাদ বানাবলে আছে দে না দোকানে দোকান বানাবো सभी गाइस मुला सलाद भी खत्म होइसे इना से निमक थाला नाइ दे खाबले टाइम दे निमक थालिबो तो आसे दे आरो सब्जी खान तो हवा नाइ देबे पचा खान लाबे तो होबले आसे अरे तो आसे मुखान ला तो लास्ट दे गार्लिक आरो ड्राई बेम्बू शूट थालिबो दे आरो बोइल तो की बनाइ ना से गले तो इदे आसे कुचो आरो पासिका इदिबे आसे दे itu tuh pacakan tuh pat kelas deh, sabi tuh, pacat tujuan be, ide kasih, orang ngongo iya lebih mau tuh ide kasih, ngongo palas nanai, palas ya, pat tanggul kabi deh, mau itu kor nih jadi ing nasi, mau tahu ya sih, jadi dia ketemu ina, tahu ke cat kulit diulai sih deh, ada pahar lah decoration mau dikai juga deh, dia sih makan kor lah pahar deh. मुखन देना डेकोरेट करना से कोर मालिक खान बना है सबे ना से आरो पहाड़ ला भी दिखाई दिवो मैं इतिया पहाड़ दे जावो देना है मानो खान भी ना पा बड़ा डेकोरेट करना से बेशी सुंदर आरो इतिया किते जाय सावो दे जायना दिखाई दिवो भी गाइस मिला मता भी आइसे डेकोरेशन सावले जाबो गजे ताय आलछि लागि आसे गजे तो মই तदे इते जाइना देखाइ दियो दे इदे बे मान बा डेकोरेट करना আছে আৰু আপনি খালি দেখি থাকে ঠাইকো দে তো কবলে পে নাই আজি যাব থাকিছিলে মতা আলछि লাগি আছে তো ছাড়িবি কি করব না তাই আলछि লাগিলে তো কোন বড় লৈ যাও না আয়া সবে তো খরলা পারছে তখন তো সবে ইদে বে না ডেকোরেট করনা আছে নতুন পচিদি আছে দাদা আৰু এটি ফালি বি চাবি তো হে আকে দিবি মান বড় ডেকোরেট করনা আছে অসৰতে যে বেশি ভালো আৰু এটো যে না আছে চাবি না আছে দে আৰু না আছে মুখন লা কৰে না পাহাৰ দে বৰা ফুল দে না দেখি আছে দে তেদি তো যাই না ভাত খাব খান গেলে না যাব so এতিয়া খাবলৈ আছে দে মই লাফুনি তো অহা নাই পাচাকান তো চব দি দিছে আৰে তো মই চাটনিটো নাখানে মৰিব so এতিয়া খাব দে তাই তো চাবি তো মানুহ কিবি তো নাৰখি নাখাইছে মই খান একবাৰ খাত খতম নোহোৱাকে দিব তাই তো দুইবাৰ ট্ৰাই থাকে না Favorite cauliflower. First bite. Mukbang ben na hindi napisi tirisya mo kan doon. Mukbang to one level. Ito mukbang na hindi. Laplet to sabi. Chili be na ase. Wah. Muriwa. Ito puni kani rakhi sida ekta mora do na. Pachakan dikne na aram rakhai palas na dorne. Decoration kan sabole logi na jawra na pat kha bis daro request koribo. Na. Saiga. Tom kaina no koribo de. So guys, pat bi kailishe na hoina
eto ki ase kile to moi dikhai dibo eto penjang ase na penjang ase black sesame na aro eto ki ase kile to eto bi brown sesame ase na ki koi pens ase to eto pens ase aro eto penjang ase eto tuida kunding na rakhibo kali pakai na khawle na rati hoishe libi mota ora decoration khan sable lui jabe koishle tai olap tuk paise ko ora mukhan janai to eto kan olap kunding na rakhiwle ase de na ete ora kunding na rakhile to kali to aram bra asani ora panai na khawona aro eto kan to na eto kan de kunai aro eto ase kule to mukhan bishi tere kunding na rakhibo na pare kya ase kule to tinga hui jai na to moi na maika wra pon kuna rakhishe anyway achila video de ora end kuribo kiman jun bra last tak sai de thank you so much till then take care stay safe bye bye